Muna atong master chef cook for today's video, si Mother Earth. Anong niluluto mo, Mother Earth? We cook for the chicken adobo. Okay. And then food na ito called oyster sauce. Or pampalasa. Yes. Para maging masarap yung luto natin, ha? So, perfect na perfect. Takpan natin mga ilang minuto. Oh, Buksan diba? naman. Kaso lang wala tayong kantakit. Yun lang. Yes. So, yun lang. So, ayaw na lang sa siya iko para mag-spread yung kaho Okay, mo. wala man siya taklop. So, yun Yes. lang. Yes, yun lang muna guys. Sa atong master chef cook for today's video. Yan. Ang expertise ni Mother Earth. With Sprite. Muna siya ang gitawag na to nga. Pretty white beans. It's because wala out Walay- of stock walay ang black beans. Yes. Yes. So we use white beans. White beans sa lang takaron guys. Sidza. Yes. Muna lami na kaadso. Lami sidza. Ulam na. Diba? Lumalaban ang cooking show ni Mother Earth. Anong kaguluhan to? Medyo dian kay maatik ako. O diba? Perfect kaya akong inahan. Later on, kakain na ang mga kuan. Person. Yes, ang person of responsibility. Magic sugar. Dili na siya magic sugar, Mother, no? Sugar, brown sugar. Diba? Para Ulam na. Perfection. lasa yung Oh. niluluto nating alam. Yes. Amoy pa lang, ulam na. Black pepper. Ayan, bari mo na siya imugibutahan karon Mother. Yes. Black pepper na siya. Kunting black pepper. Perfect. Perfect. Guys, ha? For today's For video. today's video. Bye. Mwah. Bye. Mom, what you Bye. See you Yes. later. Yes, see you later.